आम कथा शुणिबू आम दुख बुझिबू आम कथा शुणिबू भल काम करिबू तू तू एगार ना रखिबू तू एगार ना रखिबू मते करी देल सरपंच मु जानी नाही किछि पेंच तमे खुशी रे नाचुच नाच मोर हुकुली गलानी पेच अरे डरे बुनी हरे बुनी डरे बुनी तो पछरा में छिरा बाबू सरपंच बाबू ओ सरपंच बाबू सरपंच बाबू ओ सरपंच बाबू दुकान खोली दे भरी पूरा जगस धान बदले करे तू गंजे चाष बंद करिबू ऋण छाड़ करिबू बंद करिबू ऋण छाड़ करिबू पिछु रास्ता करिबू तू 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 आसर तीरे जन्ह तू हबू तू आसर तीरे जन्ह तू हबू भाविलनी आग पछ मते चढ़ेई देल त गछ ढिंकी बग करी कहूच एणे कथारे मारुच खेच अरे डरे बुनी हरे बुनी डरे बुनी तो पछरा में छिड़ा हबू सरपंच बाबू ओ सरपंच बाबू सरपंच बाबू ओ सरपंच बाबू पड़ी तार झुलुची लाइट जले नाही अरे ढिकिया अच्छी पाइप अच्छी पीवा पानी नाही स्कूल अच्छी मास्टर अच्छी पढ़ा हुए नहीं न तोर खाना खोली हेले न तोर बाबू नहीं हमें गाँव लोग हमें कंचन मूर्ख गाँवी लोग हमें कंचन मूर्ख तेरी बुझे न दुख तू दुख ने सुख आनिबू तू दुख ने सुख आनिबू केते आइलेनी सरपंच केते गलेनी तो सरपंच सब खाई खाई किरी लांच निज पेट को करिले उच्च अरे गला कथा भूली जाओ से मन क्षमा दियो कथा देली करबी मु सबू बर्तमान उद्घाटित हो रज महोत्सव आसुवा समस्त अतिथि मानू सर्वप्रथम अनेक शुभेच्छा अभिनंदन सहित स्वागत करुच्ची एसत रज महोत्सव मंच सम्मुखीन समस्त श्रद्धालु मानू मु अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची रज महोत्सव एक तो कला साहित्य संस्कृति पर्व विशेषकर महिला मानकर एक स्वाधीन पर्व एकता श्रृंखला रक्षा यही अनेक लक्ष्य रखी ये कार्यक्रम आरंभ हो 4 वर्ष ये कार्यक्रम कर अनेक लक्ष्य एवं उद्देश्य रही सर्वप्रथम आम महिला मानकर एकता बजाय रखा एक मत एक रस
ଏବଂ ଏକତା ବଳରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉନ୍ନୟନ କରିପାରିବା ସହିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ବି ଗୁପ୍ତ ଲୁପ୍ତ ସବୁ ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ କଳା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଭା ରହିଛନ୍ତି, ନାଚରେ ହଉ, କଳାରେ ହଉ, ଆର୍ଟରେ ହଉ, ଗୀତରେ ହଉ, ସଙ୍ଗୀତରେ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ରହିଛି। ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ଆମ ରୁଗୁଣୁଗଡ଼ର ଶବରୀ ନୃତ୍ୟ। ଏ ଶବରୀ ନୃତ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ଶବରୀ ନୃତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଶବରୀ ମାନେ ରହନ୍ତି ନା ଶବର ମାନେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ନାଚନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼େ ନା ଏଠି କୌଣସି ଶବର ରହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏକତାର ଏକ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ସେ ଠାକୁରାଣୀକୁ ଏକିରି ତାକୁ ସ୍ନାନ ସଞ୍ଚୟ କରି ତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କରାଯାଏ, ତାକୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପର୍ବ। ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ନୂଆ MLA ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଭଳିଆ ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୁଟିଛି ଯେ ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଞ୍ଚରେ ପଦାର୍ପିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କ କରକମଳରେ ଇଏ ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛନ୍ତି, ନାଲି ଫିତାକୁ କାଟିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ନାଲି ଫିତାକୁ ସେ କାଟି ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ସେ ଆସିକି ଆମକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଷ୍ଟେଜ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ଏ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଡ଼ିଆର ମଞ୍ଚ ହଉ କି ରୁଗୁରୁଗା ଛକର ମଞ୍ଚ ହଉ କି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ହାଇସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାର ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ବି ହଉ, ଏଥିରେ ବହୁତ Thank you.